Salamat sa kay kayunan nga sa gihapon bisan na ata sa kasub-anan sa pagsudong sa atong igsuon diya sa pagtuo higala og mahal sa kinabuhi. Dunay pulong sa Dios nga atong mapamalandungan in behalf sa Bible Baptist Church Poblasyon sa Pangdalaga. Among Pastor Gadsir Verano, kami karon ang maghatag og serbisyo nining kamatuoran nga atong gisud-ong nga matag-usa nato diri ta padulong. Busa ang pulong sa Dios ingon nga manual sa atong kinabuhi, diri nato masabtan what life is all about. Ikatulong gabi na karon nga atong masud-ong ang patayng lawas sa atong higala og mahal sa kinabuhi. O di na gyud nato malikayan nga pila ka gabi gikan karon dili na nato siya makita. Pila ka adlaw gikan karon dili na nato siya masud-on. Pero salamat sa unang gabi sa mensahe nga atong gipamalandungan nga someday ikita ra ni nato balik si Tia Rosalia. Diin dunay lawas nga dili madunoton, lawas nga dili na uhon, lawas nga di nagutumon, lawas nga di na magdaot sama sa iyang giagian, lawas nga di na matunas, lawas nga di na matigulang labaw sa tanan, lawas nga wa nay kamatayon mahisama ni Jesus. Sa tanang dunay Jesus, tanang nakapangandam, dili na gyud kapugnan nga langit na gyud ang atong padulungan. Mao nang naay Bible, kay ang Bible nagtudlo gyud ni kasiguruhan nato samtang buhi pataaning kalibutan na. Gihanyo muna ko sa pagsugod mga kigalaan, mga kigsuunan sa pagtahod sa pulong sa Dios nga akong pagabasahon sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 9. Hebrews chapter 2 verses 9 down to verse 11. So karon atong isgutan gisulti sa Bible, Hebrews chapter 2 verses 9 down to verse 11. Ingon ang Bible, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For it became him for whom who are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all in one. For which cause he is not ashamed to call them brethren. Ang Dios magpanalangin siyang mga pulong, nindot kay mensahe ang Ginoo nga giandam alang kanato karon nining takna sa kagabhion. Gihanyo mo nako nga mahimutang attentive sa pulong sa Ginoo tungod kay pinaagi lamang niini makita nato nga bisan di ay luyo sa kamatayon adunay tinuod nga paglaom o kinabuhi o kadaugan diha sa Ginoo. Ampo ta once again Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Nagaduol na usab mi sa trono sa imong grasya nining takna sa kagabhion, nagaatubang sa realidad sa kinabuhi nga bisan unsaon namong paningkamot aning kalibutan na mamiya ra gyud mi. Busa Lord, akong giampo matag usa nga nakadungog karon, nakapamati sa imong mga pulong, tagai og understanding nga sa yanog katin-aw tanang butang nga among maisgutan gikan sa balaang kasulatan, amo kining masabtan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kagay kadaugan hibayang imong ngalan. Kining tanan akong gitugyan, gisalig o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Makapanglingkod, salamat sa inyong pagparog ag pagtahod sa pulong sa Dios. Ingon ang Bible mga kigsuonan, kaning Hebrews noon nga writer ani si Apostol Paul, si Apostol Pablo. Diin batud pa sa iya ang gisulat, gisulti niya daan og unsa ang tawo. Atubangan sa Dios mga kagalaan, bisan kita mga katawhan, mga kagalaan ining takna sa kagabhion, samtang atong masudong ang atong higalag mahal sa kinabuhi, dili nato kalikayan nga makapamalandong punta sa atong kaugalingon nga unsa ka no og kita na poy naa sa ingani nga kahimtang
Salamat sa Ginoo kay sa diha nga dunay funeral service, sa diha nga ang patayng lawas nato pagabijilan, nagpamatuod ra na nga dili ta sama sa nagpamatuod na nga kita nga mga tawo lahi ta sa pagbuhat sa Dios sa uban. Buot pasabot, unique tang gibuhat sa Dios. Salamat sa Dios kay gihimo ta niya sama sa iyang dagway. Wa ba mo kabalo nga kung iro mamatay ilapay ra? Wa ba mo kabalo nga kung baboy mamatay ihawon tiwasan pa kay litsunan pa lang ba? Tawo ra ang mamatay nga dunay pagvigil o ipahiluna gyud tarong. Nganuman tungod kay lahi ta nga binuhat sa Dios. Espesyal tang binuhat sa Ginoo. Dili ta sa magkahoy nga ilabay lang nga kung magapo isupnod. Pagkagpaitas kinabuhi no, ing anak ko ta. Magkaya ba natong magtanaw ang atong mahal sa kinabuhi nga kung mamatay samarag mga hayop, samarag mga tanom, samarag mga kahoy nga inighuman murag wa ray pulos. Salamat sa Ginoo kay gitagaan ta sa Ginoo dakong pagtagad. Nga tungod ni ana, dunay Bible nagsulti ingon pa sa Bible sa verse 6, but one in a certain place testified saying, what is man that thou art mindful of him? Ingon ang Bible, bisan ang writer sa Bible mga kagalaan, kini sila mga tao ni sila sa Dios, nga sila mismo wala katugkad unsa gid ining tawo atubangan sa Ginoo. Nga hangtod karon bisan ako dili na ako ma-explain unsa ta kapalangga sa Dios. Makasasala ta, daotan ta, angay tang silutan, kay hugaw ta sa iyang atubangan, pero gitagaan gyapon ta niyang pagtagad. Galing sa atong nasairan, gipagamatyan galita ni Jesus. Na wagali amoy mahal kita bitaw silutan ta panalitan silutan ta kunuhay kay nakasala kunuhay naakay mahal nato sa kinabuhi nga mga kugdupa para nato nga moingon ako nalay silutin ninyo ayaw lang siya sa wala ya mo pero kabalo ta sa kahimtang nato atubangan sa Dios nga si Kristo mismo nga walay sala dili nato igunsa gipakamatyan pagitan niya pagka-espesyal ginato mga kigilaan. Gipakita lang sa Ginoo dire nga kini ding atong kinabuhi dako day kay nig value atubangan sa Dios na kinahanglan ni natong ampingan nga dili nato mga kigalaan ipakasama sa ubang binuhat sa Dios. Sa tanang binuhat sa Dios ang tawo ra gyud mo gibuhat niya sama sa iyang dagway. Otherwise og gibuhat like for example ako manok intawon o panitan baboy po ko. Doon na bitaw istorya matod pa nila ang abong pista ang baboy ug manok kay istoryahay giyaga-yagaan sa manok ang baboy kay matod pa ni manok ana ang manok laboy apit ng pista boy kay kabalo naman yung manok nga ihawog ini baboy alaboy apit ng pista ihawo na ka tingalang manok hingkatawa ang baboy. Katawa man ka boy. Ingon pong baboy nga, ayaw kalimtinok na itari, halaga niya. Patay po na yung manok kay itari. Pero mga kagalaan, realidad sa kinabuhi, di ta manok, di ta baboy, di ta hayop nga gibuhat sa Dios. Gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway. Unang ayaw pag ipakagamay ang imong kaugalingon. Bisan pagdaghang tao wa umiilan nimo, daghang mga tawo mo yaga-yaga nimo, daghang mga tawo mo tamay nimo, pero atubangan sa Dios walay gamay o walay dako, walay dato, walay pobre, parihara tang tanan nga iya ang gitagaag bili. Muna nga ingon ang Bible, but one in a certain place testified saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Ingon ang Bible, thou midest him. Ang tawo, ingon ang Bible, gibuhat nimo sama sa gibuhat nimo ubos sa mga anghel. Kita ubos na sa mga anghel. Ingon nga mga tawo, ang mga anghel gamhanan din na nato. Pero ingon ang Bible, gihimo ta sa Dios og ingon pa niya dire, og gibutang kanimo sa tanang mga binuhat. Tanang binuhat gihimo sa Dios nga under nato. Pagbuhat sa Ginoo sa tawo, ang tanang binuhat sa Dios labi na sa mga kahayupan under na sa tawo. Buk pasabot paghimo sa Dios sa tawo kaniadto
Tanang hayop mutuo niya. Tanang hayop mutuo sa tao sa una. Pero ingon ang Bible sa verse 8, and has put all things into subjection under his feet, for in that he put all things unto subjection under him. He left nothing that is not put under him. Wala gyud, wala binuhat nga dili mo pailalom sa tawo kaniadto sa wa pa misulod ang sala. Pero kabalo mo pagsulod sa sala, ingon ang Bible, but now we see, apan karon ato nang makita, not yet all things put under him. Dili na tanan mo pailalom og tawo. Kabantay mo, daghan kay mga tawo ron, gipaakog sawa, gipaakog iro, dilabog kag manok. Ngano man, musukol lang mga hayop ron. Dili na ing ana sa una, pero tungod sa tunglo ang hayop musukol na. Sige ron, nagtuo mo dali-dali na karon. Siguro sa una no, pag ingon ni Adan nga, istoryahan ra gud. Karon, sulay galig ihaw baboy o madali-dali ba? Sulay daw ihaw manok kung madali-dali pa. Sa una mangihaw big manok na may mga paagi ron nga dali ra kay ihawon ng manok. Pero sa una ako'y magkapungus-pangus pa, magkatunog-tunog pa, ano man ginukuray. Ginukuray. Matod pa nila lisura kining manok dakpon. Samot na kunog dili ikaw tagiya. Kawaton man di bukod. Mga kagalaan, mga kigsunan. Ingon ang Bible, miabot yun ang panahon nga dili na tanang binuhat sa Dios mo pa ilalom ng tao. Galing nanay mga hayop ron nga mukaon ng tao. Si Lalay o si Lulong. Si Lalay Lulong. Mga ko anak, kailan naman na? Di na lang muna ko. Paila-ila ko kinsa na sila. Mga layon. Mukaon ng tao ng layon ron. Ay, lamoy ng tao layon ron. Daghan na kayong binuhat nga mukaon naging tao. Labi na sa mga sawa. Magtulong galit tao ng ubang sawa. Mga kigalaan tungod na sa tunglo kay nakasulod na ang sala. Pero kung sa gisulti sa atong gibasa, but we see Jesus. Pero atong makita si Jesus. Na karon ang mensahe ni nigtakna sa kagabhion, but we see Jesus. Kinsa dinhi si Jesus? Karon ato ning ila-ilahon si Jesus. Daghan kay mga tawo wa gid intawoy pakialam ni Jesus. Daghang mga tawo nakalimot nga naay Jesus. Daghang mga tawo wa gid miila ni Jesus. Daghang mga tawo nga hangtod karon wala gihapon nakasabot og kinsa si Jesus. Now kung imong tanawon ang Bible, dunay pipila ka importanteng butang nga atong makita mahitungod ni Jesus. Karon klaro man kay ning gibasa na to, but we see Jesus. Apon atong nakita si Jesus. Kinsa man ni si Jesus? Pipila ka butang nga atong isgutan. Number 1, Jesus is the captain of salvation. Suguro nato ni sa kaluwasan kay daghan kay mga tawo hangtod karon gauna-una gyapon sila nga kita ray pastor mo malay makaluwas nato kita raman. Si Jesus mao ang captain sa atong kaluwasan. Si Jesus mao gyud mag-uugda sa atong kaluwasan. Buot pasabot kung walay Jesus wa tay kaluwasan. Kung imong tan-awon ang Bible, si Jesus, He is the captain of our salvation. Ingon ang Bible sa verse 10, for it became Him for whom are all things, and by Him, or by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Nahimot ang anak sa Dios, makaadto tag langit tungod ni Jesus. Kay ngano? To make the captain of their salvation perfect through suffering. Si Jesus mga kagalaan, siya gyud ang tag-iya sa kaluwasan. Wala na ilain pa. Walay relihiyon na kapanag-iya kaluwasan. Wala bisan usa. Si Jesus ra gyud ang tag-iya sa kaluwasan nga kung dili pinaagi niya, way maluwas. Daghang mahutana, magbuhat ng utang maayo, pastor, good works is good. But as far as salvation is concerned, kung walay Jesus, way kaluwasan. Si Jesus gyud mao'y dapat natong ilhon kung kaluwasan ay isgutan. Kay kung maghisgot kag kaluwasan, siya biya ang namatay dito sa krus. Gilubong ang panabanhaw sa katulog adlaw, ang rason, bayran ang atong sala. Kay kung kitay mo bayad sa atong sala, mga imperno gitang tanan. Pero salamat tungod sa gugma sa Dios, gipadala si Kristo aning kalibutan na, nag-antos dito sa krus, aron ang imo o ako ang mga sala, iyahang matubos. Kay si Jesus ang tag-iya sa kaluwasan. Mao nang si Jesus di ay, tan-aw na to, nga si Jesus di ay the captain of salvation.
Munang wa gid mi mo ilaing giwali basta maghisgot na gali mi kaluwasan, si Jesus ragay dapat natong pasanginlan. Kay kung why Jesus, mga impyerno tang tanan, mga kagilaan, mga kaigsuonan, bisan pagtanang relihiyon maangko na to. Kung wa kay Kristo, impyerno kita. Kay dili relihiyon ang makapadala nato og langit. Ang makapadala nato og langit, ang dalan sa langit nga walay lain, si Jesus ang iyang ngalan. Munay dapat natong makita. Kay mao gyud na ang hinungdan nga si Jesus Christ sa wa pa siya mikayab sa langit human sa iyang pagkabanhaw, misugo siya sa iyang mga tinunan, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. Mao ni ang maayong balita nga naay Dios na higugma nato og si Kristo nga iyang gihatag bugtong anak nagbayad sa atong mga sala. Munang dili enough nga ikaw makadungog lang nga si Jesus namatay sa imong sala. Dili enough nga ikaw mahibalo lang nga si Jesus namatay sa imong mga sala. Kinahanglan dawaton nimo na nga bayad sa imong sala. Kay aron maangko nimo ang kaluwasan nga naara pod ni Jesus. Kung imong madawat si Jesus, imong nadawat ang kaluwasan. Kay si Jesus and salvation is the same. Usara gyud, kung way Jesus, way kaluwasan. Kung wa po'y kaluwasan, walay Jesus. So kinsa dayto si Jesus? Dapat natong makita, but we see Jesus. Who is Jesus? Jesus is the captain of salvation. Number 2, Jesus is the cupbearer of our suffering. Siya ginag-antos, siya nagpasan dito sa cross, siya gidagmalan, siya giyaga-yagaan, siya giludan, gilaparo, gilatigo mga kagalaan, tanang pag-antos gidala ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. He is the cupbearer of our suffering. Kaya kining maghisgot kag cupbearer, ang hari doon na siya cupbearer. Meaning to say, kanang cupbearer pananglitan kung dunay magplano og hiluan ang hari, di pa na moabot sa hari ang hilo, mamatay ng daan kadtong nagdala sa kupa. Kay siya may tigtilaw ang mga butang nga mo abot sa hari. Meaning to say, sa diha nga si Jesus Christ nagbitbit sa atong pag-antos, sa diha nga kita untay silutan, kita untay hiluan, kita untay patyon, kita untay mag-antos sa impierno, si Kristo mo may bitbit ana dito sa Kalbaryo. Ahamang ka ana, naay misapal sa imong pag-antos, naay misapal sa imong mga sala, naay mibayad sa atong mga sala. Jesus ang iyang ngalan, ug tungod di ana sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, ingon ang Bible, it is finished, natapos na. Gitapos ni Kristo ang atong pag-antos, gitapos ni Kristo ang atong mga sala, tungod kay di siya gusto nga tungod sa gugma sa Dios, di siya gusto mga impierno ta. Hinumdumi nga tanang kinabuhi, walay tawong way problema aning kalibutan na. Ayaw sugot nga moabot ka sa kamatayon, nga moadto ra pud kag impierno. Naanabi atay mga pag-antos aning kalibutan na. Nanatay mga pagsulay o mga kasakit aning kalibutan nya ini kamatay nato. Impierno pagid ang atong padulungan, haskang di malasa sa kinabuhi. Mo nang naay pagpangandam kaning atong gisud-ong musugot mo sa dili bisan pag di na ta magwali diri naa naglangit si Tia Rosalia. Kita ba mo'y dapat mangandam kay musunod man kita ani. Usahaon man nato naron nga wa disud pod og sunod bulan siya ra gihapon atong masud-ong. Wa man gyud. Naagyoy musunod nato kay walay mo gamot aning kalibutan na. Wala bisan usa. Munang gusto sa Ginoo nga samtang namalandong, samtang nagasud-ong ta sa ingani nga panghitabo, mamalandong ta sa iyang mga pulong nga naa daytoy paglaom diha sa Ginoo. Ug ang paglaom nato ang Ginoo mismo. Kay kinsa dayang Ginoo, He is the captain of our salvation. Jesus Christ also is the cupbearer of our suffering. Kita bigid untay mag-antos, kita bigid untay silutan, kita bigid untay ilansang dito sa cross, kita bigid unta mo'y maimperno, pero salamat tungod sa gugma sa Dios gisapal ni Kristo ang tanan. Kay aron di ta mag-antos pud, gihigugma ta sa Dios unya pasagdan ra ta niyang mga imperno, di na katarungan. Pero tungod sa iyang gugma, gipamatud-an ka na, pinaagi sa iyang pag-antos, alang kanimo o kanako. Hinumdumi nga katong pag-antos ni Kristo, di ra to para namo, para to natong tanan. O nang giwali gina. Dili, wa mi nagwali diri aron hilabtan mo sa inyong mga tinuohan, wa mi nagwali diri aron hilabtan mo sa inyong relihiyon, nagwali mi nga naatay paglaom diha sa Ginoo. Ug ang paglaom nato naa siyang mga pulong, lastly katapusan.
Unsa ganito si Jesus, but we see Jesus. Jesus is the captain of our salvation. Jesus is the cupbearer of our suffering, and also Jesus is the comfort of our sorrow. Kung walay Kristo, wagid tay kahupayan sa tinuray na. Salamat kay Jesus is the comfort of our sorrow. Unsay gisulti ni Jesus, casting all your care upon him, for he careth for you. Si Jesus, na mga panahon sa atong kinabuhi, nga kung naan natay mga kasakit, bisan tawo di nakahatag na itong kalipay. Pero salamat, si Jesus mao ang muhupay sa atong mga kagulaanan. Di man gid kalikayan, ingon nga tawo, muagi mangitag mga kaguol. Pero salamat kay naatay comfort diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo mismo maoy comfort nato. Sa diha nga si Jesus Christ naguol na kay iyang mga tinun-an. Kay ingon na siya, mamatay ko, itugyan ko sa mga makasasala, mamatay ko. Ingon din mga tinun-an, luuyan ay kinamuan ni ron. Pero ingon si Jesus, ayaw itugon nga ang inyong kasing-kasing masamok. Kay kung nagatuo kamo sa Dios, tuo usab kamo kanako. Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kay kung di pa ni tinuod, dili unta mo nako sultihan. Ako muadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Og sa diha nga ako makaadto na, ako mubalik pag-usab. Kay kung kuhaon ta mo og asad galing ako, atua usab kamo. Mao na ang comfort nato. Kay aning kalibutan na, bisan pag-unsa una to gyud. Ug karon man nato tanang kahibalo sa kalibutan, maangkon man nato tanang butang aning kalibutan na, ang kamatuoran mao nga mamiya ra kita. Ug bisan pa man niana, dunay comfort diha sa Ginoo. Ang Ginoo gyud nag-ingon sa giwali kagabi, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang Ginoo gyud naagi mga panahon sa imong kinabuhi nga bisan ang imong mahal sa kinabuhi di kasabot nimo. Pero salamat kay ang Ginoo sa wa pa na nimo gibati, nasabtan na taniyang daan. Kay naa niya ang atong comfort mga kahigalaan. We see Jesus, atong nakita, salamat sa Ginoo. Kay ang Ginoo nga atong giwali karon, ang Ginoo nga atong hisgutan karon, igo pa nato siyang nailhan, pinaagi siyang mga pulong. Pero salamat sa Dios kay kining atong gisudong, siya na mismo nakakita face to face sa Ginoo. Ang atong pag-ila sa Ginoo karon, module ra ba? Module ba? Pinahagi sa Biblia. Pero si Tia Rosalia, intawon na ana siya sa sabakan sa Ginoo. Ug pabalikon to sa Ginoo, balik sa kadali kay aron mo bisag mo babay lang ka sa imong mga mahal sa kinabuhi, higala. Maingon to siya, Lord, moapas ra bitaw to sila. Siguruhon lang gid nato nga moapas ta. Dili tanang tawo moatog langit. Naghisgot na ang Bible nga daghang mga imperno, gamay ra gyud ang moatog langit. Hinaot unta nga sa kagamay nga moatog langit, usa ka nga nakasiguro ana. Kay ang langit siguro makaingon ka daghan bitaw kay mi dito pastor, parehar gud po na sa akong higala kaniadto. Nagtrabaho mi og kalamba. Sige kung padlong niya, undangi ang tao ng imong trabaho kay masakpan ka. Piriso gid ka na. Ingon siya na kung o mga kagpapriso, daghan bitaw mi dito, pagkapriso hilak oy. Hilak man lagi ka, daghan maghamo diha. Bisan pag unsa mo kadaghan kuno sa prisuhan, daw sa murag ikaw ra isa. As long as piniriso ka, bisan pag unsa mo kadaghan, walay kalipay diha. Kaya ang kalipay mga kagalaan na agyon sa tinuod nga kagawasan. Mao samde daghang mga tawo magyaga-yaga nga matud pa nila para may imperno, daghan bitaw mi dito. Pero ini ka imperno, tiabaw man ligi. Ang taong dato dito sa Bible nagisgutan ni Jesus Christ pagka imperno, singgit gid siya. Dili tabang. Dili matabang ang imperno. Tungod sa kainit sa imperno, dili gusto ang Ginoo muadto ta didto. Muna'y hinungdan nga si Jesus iyang ipadala ug atong nakita nga si Jesus is the captain of our salvation. Jesus is the cupbearer of our suffering, and Jesus is the comfort of our sorrow. Panahon sa mga kagulanan, panahon sa mga kasubo, si Jesus ang atong kalipay. Wala ngay lain pa. Si Jesus gyud
Kung dili pa lang tungod aning Jesus nga among giwali, di kay kumuadtog India. Daghang mga tawo mangutanan ako, nganong muadtog kag India, muadtog kag India. Tungod ni Jesus nga gikinahanglan sa tanang tawo. Tanang tawo nagkinahanglan Ginoo. Kay kung walay Ginoo, wa gyud ayo ang tawo. Hinumdumi nga kumatod pa nila tanang kagubot aning kalibutan bisan sa atong nasod kana kung duna pala yung mga Kristo ang kinabuhi sa tawo, wa may korupsyon mahitabo, wa may panagbingkil nga mahitabo, walay panagdinumtanay ang mahitabo kung ang tawo unta dunalay Jesus. Tanang tawo dunay relihiyon, pero tungod sa relihiyon na himong kompetensya sa Ginoo nga ang mga tawo na hinuon nagkagubot nagbayo. Kay kung ang tawo abli pa lang sa pulong sa Dios, sa tinuoray lang ang Ginoo ra gyud mohatag og tinuod nga kalinaw. Gitawag si Jesus og King of Peace or Prince of Peace. Naara gyud sa Ginoo gyud ang kalinaw. Wala gyud sa tinuoray lang. Daghan kay mga tawo karon. Perting gubuta gyud. Gubot gyud ining kinabuhi nga way Ginoo. Perting gubuta gyud. Pero salamat kay naatay paglaom sa Ginoo. Siguruha lang yun nga naa kay Ginoo. Balikon ako, dili enough nga nadungog nimo si Jesus. Dili enough nga imong nailhan si Jesus. Ang pinakanindot nimong buhaton, dawata gyud si Jesus. Kay si Jesus gihatag. Ingon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gihatag. Gihatag si Jesus. Si Jesus gihatag para sa tanan. Available si Jesus para sa tanan. Busa, ato lang yung klaruhon ang atong kinabuhi. Na kung muabot po nato ang kamatayon, siguruhon yun nato nga langit atong padulungan. Ingon ang Bible, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, og ang kamatayon maoy pagdaog. For to me to live is Christ, and to die is gain. Kadaugan man ang kamatayon. Pero kita nga magsudong, murag luoy kayo no. Luoy bitaw, kung tawhanon nga pananaw. Pero atubangan sa Dios ang malipayon nga tawo, katong tawo nga dunay Jesus, kay inig abot sa kamatayon, langit yun ang padulungan. Mahabilin maning lawas kay lubong pa man eh. Pero sa diha nga si Tia Rosalia gikuha sa Ginoo, mapunto ang panahon nga miadto na siya langit. Kay ingon ang Bible, to be absent from this body and to be present with the Lord. Nanag yun sa Ginoo. Nindot na kaayo nga naatas sa tiilan sa Ginoo. Nindot na kaayo nga naatas sa sapakan sa Ginoo. Kay diha sa sapakan sa Ginoo, naanag yun dito ang hingpit o tinuod nga kalipay. Kay ang kalipay matod pa nila, kaning kalipay kuno sa kalibutan, sagol man kuno kaguol. Wala. Og matud og sila pa ang atong kinabuhi aning kalibutan na kabahin na gyud nato ang problema. Kung unsa ka tinuod nga naay Ginoo, ing ana pod ka tinuod nga naay Yawa. Ug unsa ka tinuod nga dunay langit, mo man ka tinuod nga duna poy impierno. Ug unsa ka tinuod nga dunay kalipay, mao man usab ka tinuod nga duna poy kasakit. Kabahin na ginaaning kinabuhi. Mao nang nahimugso ang programa kaniadto ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso sa iyang programa nagawluhan kini ang akong suliran. Nga matod pa niya sa pagkahimugso nato ani nga kalibutan, gikaluha natang daan sa atong mga suliran. Balulang ka, kamo nga gaunan namo. Magaingon ka mo nga naay panahon sa inyong kinabuhi nga gibiyaan mo sa inyong problema. Wala oy. Galing matod pa sa uban, gasapaw-sapaw naman yung problema, pastor. Nagasapaw-sapaw galing uban. Hindot yung tagbahin. Kung pwede palagbahin no ng problema, magbahin na yun tata. Pero dili kay unsay problema nimo. Lahi-lahi ra po ni atong nawong. Unsa ka lahi-lahi ni atong nawong, lahi-lahi po tag problema. Ang uban, problema in taon, anang ilang
Daghan yun. Di na lang ako hisgutan kay basin maingon mo nga, ako may giingon di pastor. Ay dili ni kay ang pulong sa Ginoo kamatuuran ni. Tanan ta maiguan ni kay para man ni nato tanan. Di man ni para sa mga kayupan. Pero salamat, we see Jesus. Hinaot natong nakita si Jesus nga siya di ay ang atong maglilipay panahon sa kagulanan. O siguruhon lang yun, nauna sa tanan si Jesus ato nang nabatunan. Sulod sa imong kasing-kasing kung wa pa ka kasiguro moabot nimo kamatayon moadto kag langit, hinaot unta karon taknaa imong siguruhon kay anay sulat karon ang adlaw sa kaluwasan. Hinaot doon natin nakuha nga mensahe mga kagalaan, agig pagtapos kung magahimo mo sa mga walay gikabilinggan manindog tapalihog, agig pagtapos kay klaro kayo ang mensahe nga si Jesus gid ay gikinahanglan ginatong tanan. We see Jesus, He is the captain of our salvation, the cupbearer of our suffering, and the comfort of our sorrow. Dawata siya imong maangkon tungtulo, na akay kaluwasan, na ay nagantos para nimo, ug na ay mo comfort nimo panahon sa mga kagulanan sa kinabuhi. Amputa, duko sa ulo, iyong ang mga mata. Amahan nga langit nun, balaan nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord kay pinaagi sa imong mga pulong ang among mga kagulanan mo aksyon gyud og kagaan sa nakita nga naa gid ay tinuod nga paglaom o kadaugan diha kanimo. Salamat Lord, nakita namo unsa ka importante ang butang nga ikaw ang among mabatunan sa among kinabuhi. Higala sa mga nadungog ninyo nga mensahe, dili to among mensahe, dili po to sa baptist nga mensahe. Mensahe to gikan sa pulong sa Dios nga atong gipamalandungan. Nga si Jesus di ay nga atong gikinahanglan. Siya di ay ang kapten sa ato ang kaluwasan. Siya ang tag-iya sa kaluwasan nga kung wala siya, wala tay kaluwasan. Siya pod ang nag-antos o siya mo ay nagdala sa atong mga pag-antos. Kitay angayan silutan, kitay angayan ilansang, kitay angayan mag-antos, kitay angayan maimperno. Pero salamat si Kristo ang mibitbit niya ng tanan. Ug salamat sa panahon sa mga problema kagulanan, Jesus is the comfort of our sorrow. Uguti lang yun nga si Jesus imong mabatunan karon samtang buhi pa ka, samtang mahimo pa nimo dawata na si Kristo. Kung gusto kang mosalig mo dawat ni Jesus, sayon ra kaayo. Ingna siya sulod sa imong kasing-kasing kung nakasabot ka sa mensahe nga kinahanglan nimong dawaton si Jesus, ingna siya sulod sa imong kasing-kasing. Ginoong Hesus, pasaylo ako Ginoo kay ako makasasala. Akong giila nga ikaw di ay ang tag-iya sa kaluwasan. Akong giangkon nga ako nagkinahanglan diha kanimo. Ako kang saligan og dawaton Ginoo sulod sa akong kasing-kasing nga akong manluluwas, hari akong kinabuhi. Buhatan ang kinasing-kasing. Kung tininuod na nimong buhaton, maangkon gyud mo ang 100% nga kasiguruhan diha sa Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan once again. Salamat kay Ginoo nga bisan sa panahon nga ang patayng lawas ni Tia Rosalia naana nimo ang iyang kalag kay siya nakasiguro na. Pero salamat Lord, pinaagi sa funeral service sa iyang patayng lawas na kita namo ang mga nindot kay mga mensahe may tungod sa among kinabuhi diha kanimo. Unsa kanindot ang kinabuhi nga dunay pagsalig, dunay pag-ila diha kanimo nga among manluluwas. Panalangin ni Lord ang mga pulong nga among na dunggan sa mga katawhan usab nga naa nining takna sa kagabion karon, tuguti nga padayon kang maghatag og comfort sa matag usa, ilabi na Ginoo sa mga ningtungdan sa nakita nga dili arang magakaguol pag-ayo tungod kay diha kanimo dunay paglaom ug kadaugan ang among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong gitugyan, giampog gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong. Maayong gabi na lang kaninyong tanan o God bless. Ito naway.
Mura magigit. Pili. No. How beautiful the feet of the preacher. Kau dito. Sudanan. Sudanan dito. Pila na ito na. Naglalom dyan. Labo. Sibig man. Sibig.